Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tabkh Ayman. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tabkh Ayman. Pour les nouveaux, je vous propose de vous abonner à ma chaîne avec des recettes super simples et surtout d'activer la petite clochette que vous voyez là-bas pour ne rater aucune de mes recettes. اللي اول مره كيدخل على القناه ديالي ما ينساش يدير ابوني ويفعل الجرس باش يتواصل بكل جديد ان شاء الله. Aujourd'hui, je vais vous présenter un célèbre tagine, c'est le tagine de viande avec du coing caramélisé, c'est vraiment un délice. اليوم غادي نحضروا طاجين باللحم مع السفرجل كيجي لذيذ بزاف وسهل التحضير. D'abord, nous allons préparer les épices. J'ai ici une cuillère à café de curcuma. في الاول غنوجدوا العطريه. عندي هنايا واحد المعلقه صغيره ديال القرقوم، واحد المعلقه صغيره ديال السكينجبير، une cuillère à café de gingembre، واحد نص معلقه ديال القرفه، une demi-cuillère à café de cannelle. Mais si vous avez des bâtonnets, pardon, utilisez les bâtonnets. Moi je n'en avais pas. الا عندكم العمايد ديروا العمايد. انا في هذا المكان بو عندي درت البودره. شويه ديال الابزار، un petit peu de poivre، du sel، الملحه، du persil coupé finement، المعدنوس مكسوس كيما هكا ولا تقاشيوه، quelques pistilles de safran, c'est pas obligatoire mais c'est meilleur. شويه ديال الزعفران الحر ماشي بزاف ضروري ولكن حسن الا راه عندكم. et un petit peu d'eau pas trop وشويه ديال الماء ماشي بزاف. et on mélange tout ونخلطوا كلشي. تقدروا تزيدوا هنايا جوج الريوز ديال الثومه، انا ضفتهم ومن بعد في الطاجين حيت نسيتهم. vous pouvez rajouter ici les deux gousses d'ail écrasées, mais moi je les ai oubliés, alors je les ai mis plus tard dans le tagine, vous le verrez dans la vidéo. Alors on va maintenant prendre notre tagine, on va mettre dedans un oignon haché. غنهزوا الطاجين ونديروا فيها واحد البصله مكسوسه شرايح صغار كيما هكا، واللحم ديالنا غنبقاو نفوتوه في داك لا صوص ونحطوه في الطاجين. et nos morceaux de viande, j'ai ici du jarret de bœuf que je vais passer dans la sauce avant de les disposer sur les oignons. انا هنايا طيبتهم ديريكت، وانتم تقدروا تختموهم وتخليوهم يباتوا الليله كامله عاد تيبوهم غد ليه. Vous pouvez les mariner la veille et les laisser poser toute une nuit au réfrigérateur avant de les cuire le lendemain pour qu'ils s'imprègnent bien des épices. Moi ici j'ai cuit tout directement, mais c'est une idée à faire aussi. Voilà, nous allons bien les disposer. Voilà, غادي نديروهم في الطاجين ديالنا كما قلت لكم. On va rajouter de l'huile d'olive par-dessus. Ça, c'est selon votre viande, si elle est grasse ou pas. C'est à vous de doser. وغادي نزيدو عليها زيت زيتون. هذيك نتوما تعرفوا القدر ديال الزيت اللي بغيتو ديروا، عاود اللحم ديالكم الا مشحم ولا لا، ولا تبغيو الزيت قليله، هذيك الشيء نتوما تعرفوا شحال ديروا. وغادي نخليهم يتقلاو واحد شويه. Et on va les laisser un petit peu revenir avec les oignons le temps de préparer nos coings. J'ai ici 3 bons coings. عندي هنا 3 ديال السفرجل اللي غادي نجي نقص على جوج كيما هكا. Je vais les couper en deux d'abord. Prenez un bon couteau car c'est difficile un petit peu à couper. خصكم يكون عندكم الموس كيقص مزيان، هو شويه قاصح في القصار. Et on va encore couper le demi encore en deux, c'est-à-dire un coin on va le couper en 4. وداك النص غنقصوه عاود على جوج، يعني السفرجل نقصوه على 4. Voilà, quand j'ai terminé de couper tous mes coins, je vais venir avec un couteau enlever les pépins, le milieu du coin, et les mettre dans de l'eau avec du citron pour pas qu'il noircisse. وابخي ومن بعد ما نكون كسيت كاع ديك السفرج ديالي غادي نجي نحيد له ديك الزراره او ديك الوسطاني، داك الشيء الوسطاني،
ونديروه في الماء يكون فيه الليمون باش ما يكحلش. غادي نرجعو عند الطاجين ديالنا دروك ونقلبو اللحم يتقلى من جهه اخرى. On va revenir à notre tagine et retourner nos morceaux de viande pour les faire revenir un petit peu de l'autre côté, comme ceci. Je vais mettre mes coins à cuire dans une cocotte minute. Vous pouvez les mettre dans une simple casserole avec de l'eau au niveau des coins, un petit peu de sel, de la cannelle. Le meilleur, c'est les bâtonnets. Si vous n'avez pas comme moi, vous mettez de la poudre. Et rajoutez-vous du sucre, 2 cuillères à soupe ou 3, pour être sûr qu'il ne soit pas acide. Moi, je n'en ai pas mis, j'ai mis seulement à la caramélisation, mais franchement, par précaution, mettez-en aussi à la cuisson. صافي غنديرو ميتيبو هذا في الكوكوط بيدو. نتوما تقدروا ديروه في واحد الكاسرونه، تزيدوا معاه شويه ديال الملحه، شويه ديال القرفه الا عندكم العمايد حسن، الا ما عندكمش ديروا البودره كما انا، وزيدوا معاها جوج 3 معالق ديال السكر يطيبوا معاهم حسن، باش حيت كاين الصفر اللي كيكون حامض، وباش تاكدوا يخرج لكم يعني باش تاكدوا يخرج لكم ما حامضش ويكون مزيان. من دروك بعدا زيدوا معاهم شويه ديال السكر، انا ما درتش حتى بديت نعسلهم. Je reviens à mon tagine, je retourne ma viande de l'autre côté. كنرجع عند الطاجين ديالي ونقلب اللحم من جهه اخرى عاود. Chose importante, n'oubliez surtout pas de remettre les oignons par-dessous la viande pour qu'ils ne collent pas au tagine. Vous pouvez carrément prendre un oignon et le couper en rondelles et en mettre en bas pour être sûr qu'il ne colle pas. ما تنساوش تردوا البصله لتحت من اللحم باش ما يلصق لكم بوالا الطاجين، باش تكونوا مأكدين الى الطاجين ديالكم كيلصق تقدروا تقصوا واحد البصله دويرات وديروهم من تحت اللحم. صافي داك لاصوص اللي كان باقي نجي نزيدها من الفوق كيما هكا. Je rajoute la sauce restante par-dessus, j'essuie les bords et c'est parti pour une cuisson à feu moyen jusqu'à ce que la viande devienne tendre. صافي نمسح الجناب ونخليه يطيب على خاطرو حتى يطيب ليا اللحم. كما كنت قلت لكم انا نسيت الثومه، دروك عاد اللي جيت درتها بها بالقشره كما هكا. نتوما ديروها في الاول مع ديك التختيمه. Comme je vous avais déjà prévenu, j'avais oublié là et moi je les ai mis maintenant avec leur pelure, mais vous les mettez au tout début quand on prépare les épices. Voilà, mes coins sont cuits, j'ai enlevé l'excédent d'eau, j'en ai laissé un petit peu, je vais rajouter du beurre, un petit peu de cannelle et du miel ou du sucre pour les faire caraméliser sur feu très doux. صافي صفرج لي ايطاب، قلعت منهم داك الزياده ديال الماء، خليت واحد شويه، زدت الزبده، نزيد معاهم شويه ديال القرفه، العسل ولا السكر كيبقى داكشي الاختيار ديالكم، ونخليهم يتعسلوا على النار مهيله. Pour me faciliter la tâche, j'ai retourné tout dans une poêle car c'était assez étroit dans la cocotte minute. J'ai rajouté une cuillère à soupe de la sauce du tagine et je vais alors les faire caraméliser sur feu très doux. صافي انا قلبتهم في واحد المقله حيت كانت في الكوكوط ما تشورليش باش نقلبهم. زدت معاهم واحد المعلقه ديال داك الروا ديال الطاجين، لا صوص ديال الطاجين، وغادي نخليهم يتعسلوا على خاطرهم على النار مهيله. نبقاو نقلبوهم مره مره حتى ياخذوا واحد اللون زوين ويتعسلوا مزيان.
Il faut absolument les laisser caraméliser sur feu très doux en les retournant de temps en temps. ضروري تخليهم يتعسلوا على النار تكون مهيلة. ها هما تعسلوا ليا مزيان. Les voici bien prêts, bien caramélisés. Mon tagine aussi est fait prêt. J'ai eu besoin de presque 2 heures de cuisson. أنا تقريبا 2 سوايع هو يطيب. نحيد منهم داك الرز ديال الثومه. جي enlevé les gousses d'ail ونخلي الروا تجمر شويه. Je vais laisser la sauce réduire comme ceci. Voilà, notre tagine est prêt. Il ne nous reste plus qu'à le présenter avec les morceaux de coinque par-dessus. Regardez en vidéo. صافي ها هو الطاجين ديالنا واجد. ما بقى لينا الا نزيدو عليه من الفوق داك الصفرجل كما هكا. صافي ها هو الطاجين تقريبا واجد. اللي ما عمرو جربوه خص ضروري يجربوه، كيجي لذيذ بزاف. نتمنى الوصفه مفهومه وتعجب لكم. الى عجبت لكم ما تنساوش ديروني جيم وتابوناو لاشين. كنبوبليي الوصفات ساهلين. ديما نهضر انا بالعربيه وبالفرنساويه باش كلشي يفهم الوصفه ديالي. Notre tagine est bientôt prêt pour la dégustation. Pour ceux qui n'ont jamais goûté, il faut l'essayer absolument. C'est super simple à faire comme vous le voyez et vraiment vraiment trop bon. J'espère que ma recette vous a plu et qu'elle est assez bien expliquée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et surtout de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes recettes. Voilà, vous pouvez le présenter ainsi. Vous pouvez le décorer avec des amandes effilées ou rajouter du pruneau, ça reste selon votre goût. صافي تقدموه كيما هكا ولا تزوقوه مع شويه ديال اللوز افيلي ولا تزيدوا معاه البرقوق، هذيك اختيار ديالكم. ما بقى ليا الا نقول لكم شكرا لمتابعتكم والى الفيديو القادم ان شاء الله. Je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres recettes.